Balitang Espesyal. Oga karon atong sayron ang balitang Espesyal. Pinagili ka itong Rivas Dalagas, India. Nagpakaroon ingno ning bitin mga kaiglaan. Aron makalikay sa arrangement. Sig mura pog bitin ang naong siyang artist mga kaibigan. Atong sayron nagkompleto detalye ka to Raymax. Good morning. Good morning. Sa kadalaga nga si Rina nagpahimo sa iyang komunidad human siya magdesisyon mga katropa nga likayan ang iyang arranged marriage. Pipila ka adlaw sa wapa ang kasal na diskubre sa pamilya nga way tao ang iyang kwarto apan ana ang iyang sinina og alahas nga maayo nga pagkapilo sa kama og tupad nini ang 5 inches nga panit sa bitin. Misangpot kini sa chismis nga si Rina usa ka folklore nga naghimo og transformation gikan sa tawo ngadto sa bitin. Apan sa investigasyon sa pulisya napamatud-an nga planado ra kini ni Rina aron ilaro ng iyang pamilya. Nalisang siya sa arranged marriage mga katropa o gustong mo pauli sa iyang tinuod nga uyab. Sa katapusan nagpost si Rina og video uban sa iyang tinuod nga minahal. Nagsuot og tradisyonal nga kasal nga sinina og nagsorry sa pamilya. Samtang nangayo nga pasagdan sila nga mabuhi og malinahon. Iya gyud gisunod ang iyang kasing-kasing mga katropa. Yang gisupak niya magginikanan. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas og wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga dunay maka og clavo huasca nga mooy mo pa energy nimo mohatag og boost siya nang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Raymax alang sa balitang Espesyal. Kasikas Express. Balita